Bismillahirrahmanirrahim. Qaidatun. Faedah bukan kaidah aku. Lemoy 50 kurang. Kaidah aku kan? Kaidah aku. Nyokan faedah aku. Qaidatun wa hukmu fasidil uqud idza sadara min rasyidin hukmu sahihiha fi ad-damani wa adami. Hukmu fasidil uqudi idza sadara min rasyidin hukmu sahihiha fi ad-damani wa adami. Kemudian bila terjadi di dalam sesuatu akad, terjadilah kerusakan-kerusakan aturan. Akad jual beli ijab kabul, akad punya akad terjadi fasid. Akadnya pakan karena barang yang tak akadnya hana cocok, cara akad hana betul. Kemudian bila sesuatu akad yang akan terjadi rusak, apabila terjadilah akadnya daripada orang yang rasyidin, artinya orang yang kata buat tingkat rasyid, anatian namanya. Kumana rasyid islahul din wal mal. Agama kana harta hana ibah-ibah. Itulah mana orang rasyid. Pak tidak orang kagetukri pelara agama dan hana gebah-gebah harta, terjadilah sebuah akad tapi akad yang angkatnya fasid. Yang hukumnya adalah hukmu sahihiha fi damani wa adami. Tentang ikat hukum kurangnya bakri, sabar lagi hukum tentang hai sahihnya, lagi hukum sah daripada akad tentang hai payah daman. Kemudian adalah demikian pula pak hana daman. Menyobak wate barang yang terpegat akad sahih. Bila terjadinya payah bayar. Ada terjadi akad fasid, payah bayar. Ada terjadi akad yang sahih, hana payah bayar. Ada terjadi akad yang fasid, hana payah bayar. Pakan kiyamanan li'anna sahihan aqdi idza qtadat damana ba'dal qabdi kal bai'i wal qardi fa fasiduhu aula au adamuhu kal marhun wal mustajir wal mauhub fa fasiduhu kadzalik. Ilat pakan tergantung kepada kaedah yang tertentu. Iaitu pakai kaedah puno lagi berlaku ba hukum sahih menan berlaku ba hukum fasid. Gilat karena bahasanya sahih akad. Sesuatu akad jual beli, akad hibah itu kaitu hukum jih kathah. Idza qtadat damana. Menyobak barangnya hukum jih kathah. Tetapi dalam kejadian sesuatu yang payah dah bayar. Pajan payah bayar ba'dal qabdi. Adalah hukum jih dikendaki payah bayar ba'dal qabdi. Dah contoh bakmi kabat kalih kemudian payah dah bayar lagi tanya. Demikian pula bak kardi hutang kali tajuk payah bayar lagi kata. Antara terjadi bak daman bakmi yang sahih payah bayar. Antara terjadi bak hutang yang sahih payah bayar. Antara terjadi bak akad dan kirat yang fasid aula payah bayar. Au adamuhu atau hana payah bayar. Dah lagi bak marhun dan bak mustajir. Antara barang dah duduk ke borok dan barang yang dah pergi ke sewa. Antara rilah bakri hana payah bayar dan barang yang kata juk ke hibah. Antara fasid juga hana payah bayar ni ko. Kesimpulan, bab hibah miut laginya kejadian, na payah bayar le urang terima hana. Na payah bayar le urang kira-kira hibah hana. Antara jadi fasid juga demikian. Far'un law rahana syai'an wa ja'alahu mabi'an minal murtahin ba'da syahrin aw ariyatil lahu ba'dahu. Law rahana syai'an wa ja'alahu mabi'an minal murtahini ba'da syahrin aw ariyatan lahu ba'dahu bi an syarata fi aqdir rahni summa qabadahul murtahinu lam yadmanhu qabla mudhi syahri wa in alima fasadahu alal mu'tamad. Andai kata dipuboroh di seseorang akan sesuatu, nyo bendalun lumpuduk ke borok utang yang nabat rawana. Wa ja'alahu mabi'an minal murtahin. Dan dipejit bendanya sebagai kemabi daripada murtahin ba'da syahri. Nyo loncok pengdro 10 juta, nyo pat tanah tikrek. Kemudian si bulan tempo hana lumbaya tanah nyo je kemabi bagi rawana. Kayu belawan ko.
Jid ke mabi' bagi rawan. Makna jid ni pubelau oleh rawan. Mabi' ke rawan. Rawan punya tukang pubelau. Mabi'an, jid ke mabi'an minal murtahin. Apabila jid ke mabi'an daripada murtahin sesudah dibulian. Satu. Au ariyatan lahu ba'dahu. Moyo lewat si bulian haid nembuka jid kepinjaman barang rawan barang lung ke rawan. Dengan kiban bentuk dengan bawa melakukan persyaratan berdua antara pihak rahin murtahin atau antara pihak urung pinjam dengan urung terima pinjam, pak dipegat pada akar rahan, kemudian dah dipegat laganyan qabadahul murtahinu. Diterima tu lam yadmanhu qabla mudhi syahri. Maka hana payah bayi menyogolam lalu si bulan, menyoka memang lalu si bulan kai tamang kaje ke milik bayi ji maka payah bayi. Galam lalu si bulan hana payah bayi pakan karena adalah barang yang releh dalam bab rahan hukum ji hana jadi. Wa in alima fasadahu alal mu'tamad. Walaupun dia yakin yang kai pegatnya si bulan asal lewat si bulan jerlah nako. Nyo domboh mentang nyo lempu duk ke borok. Tapi menyo si bulan hana lumbai peng rawan ne nyo je ke mampu bagi rawan. Kai depu asal si bulan beruk yun nako. Kejarang awak pegat kan? Pegat sebuah perusahaan. Padi nak 20 ton ni cok menye. Lebih daripada 20 ton beruk jalan ke. Nyah ni pegat lain ni kai pegat ukuran ko. Engke jalan tanya unan ko lan. Kai yang kau nyo produksi no 20 ton. Habis 20 ton beruk jalan ni. Nah bacu-bacu yang tinggal bawa ujung nengku. Hana bukan hana yang motor roy lain aja. Mai motor perusahaan makri sewa nengku. Dia sewa apa motor yang relah. Motor dia yang nengku. Itulah makna aja. Wadaminahu ba'dahu. Munyo kebulan terjadi ada lewat si bulan. Nyo karena kami ikat dengan tanggungjawab munajat ke Ariyah atau kaji ke mabi nyo payah bayi. Pakan li'annahu yasiru mabi bai' dak yasiru bai'an au ariyatan. Bandu wajih je ke bai'an bariatan fasidai ni. Pakan ke je bandu pun je ke bai'an je ke ariyatan tapi kapasit li ta'alluqihima bin qida'i syahri. Karena memang terikat keduanya barang ariyah dan barang-barang yang menyangkut dengan murtai barang rahan dengan sebab kalau si bulan nyai pegat syarat. Ini adalah makna hukum munau menyo memang akad tersebut ote pasit ote sahai payah bayi ante pasit pi payah bayi. Fa in qala rahantuka fa illam aqdi indal hululi fa huwa mabi'un minka fasadal bai'u larrahnu alal ujah li'annahu lam yastarid fihi syai'a. Balik. Andai kita yang terjadi yang kedua, terjadi yang kedua, lam fa'in lam aqdi. Rahan tuka nyo lumpuduk ke borok. Fa'in lam aqdi menyo hana lumbayi indal hulul. Andai katruh buat tangguh hana lumbayi, maka barangnya mabi'un minka. Beda dengan punau nangku. Jih kira-kira jih lewat si bulan. Nyo hana lumbayi andai truh buat tangguh. Nyan menyolakan nyanyi pegat kira-kira ji asai katuh bat tangguh lejih je ke mabi' fasadal bai'u. Pakan ke je pasid bi' karena adalah akad ji tinggal je ke barang orangnya kada pegat dan pajan je ke ijab kabul hana derjan ko. Maka hukum ji maka nyan hukum lagi nyan fasadal bai'u larahnu. Blau pasid borok hana bategan. Artinya barangnya yang kada pegat ke borok tetap berlaku tapi je ke barang belau-belau hansa. Menurut pendapat dalam hal tersebut khilaf, ada pendapat yang mu'tamad yang hana batal adalah baunan borok dan yang batal adalah bi'. Pakan keyamanan li'annahu lam yastarid fihi syai'a. Li'annahu karena bahasanya borok itu lam yustarat fiha. Hana disyaratkan pada haji hana disyarat fihi syai'an. Karena bak borok hana mesti benar pegat syarat pupu yang pegat syarat. Makna ji li'annahu li'annar rahna lam yustarat fihi aqdir rahni syai'an. Pakan kejit kira-kira ji lam yastarid kana li'annahu lam yastarid fihi syai'an.
Pakai kerja hana batia borok karena diji hana isyarat bak borok, isyarat bak biya. Maka dengan sendiri yang kerja batia adalah bai'in mabiya. Bak borok hana pegat syarat yang je kemakibatkan kepada batia borok. Walahu lil murtahin talabu bai'ihi al-marhuni au talabu qada'i dainihi illam yabi' wala yalzamur rahinu al-bi' bi khususihi bal innama yatlubul murtahin ahadal amraini in halla dainon. Boleh bagi orang yang terima borok. Tajuk peng kisah orang 10 juta, ijuk borok kepada katanya. Le orang yang kira-kira juk peng. Le orang yang bertebiat modal. Jila kaya puila kaya. Jila kaya adalah bai'uhu almarhun atau jila kaya bayar utang illam yabi'. Nyo kira-kira haji menyo hana ne bayar utang lung publau atau coba dengkatnya payah ne bayar utang lung. Nyan menyo ji pegat bagi si murtahin ni pegat lagi yang cara hukum jeut. Menyo kira-kira ne putang peng lung keron du nan trip lung lakai kira-kira pul lakai barangnya menyo hana ne bayar lung publau atau kemenan ada coba tangguh mesti ne bayar. Lam dua punya ji pegat syarat le urang berduit peng bakri wala yalzamur rahinu albi' ante coba roha tangguh hana lazim kepada sirahin mesti publau barang yang kai pegat syarat dengan khusus bendanya tetapi hanya saja ji tuntut li semurtahin akan satu daripada dua. Ada kala publau, ada kala bayar utang. Nah mesti publau, tidak mesti. Karena benar bisa jadi laki bi' dan bisa jadi laki adalah bayar utang qada udain. Dalam dua punya adalah hana mesti. Pajan hana mesti artinya in halla dainon apabila utang telah sampai tangguh dan katruh tiba pada perjanjian. Pucit wa innama yabi'ur rahinu biidnil murtahin. Oh kata publau bakri baru sah publau hanya saja adalah publau li sirahin dengan izin si murtahin. Le urang pu borok jiat ji publau dengan izin adalah urang yang tajuk borok. Artinya tira urang ijuk benda ke katanya nyan urang juk si urang pu borok. Urang terima barangnya, urang terima borok. Le urang po ji kira-kira ji ke publau barang tersebut, ji ke publau barang dengan izin murtahin indal hajatin. Pakai kerja ji publau bawa hajat li anna lahu fihi haqqan. Artinya barang yang kai peduk ke borok ji publau le poi. Pakai kerja publau karena dia ji naha. Tinggal dia punya publau pu pegangan nangku. Tentu menan le urang po barang yang kai peduk ke borok dia ji publau oleh urang po tapi dengan catatan dengan izin urang yang terima. Pajan bak wate ka hajat kena publau. Pakai kerja payah izin urang je li anna lahu fihi haqqan. Diji pinaha. Penyamanan terpeduk ke borok tanah le kena bak tira urang tercok peng 1 juta. Dayak publau laju le kena po jeut tapi payah tanyang le ni. Tanahnya le peduk hutang badron kira-kira borok. Lumuk publau bakri. Banyak hanajit hanya publau apakan itanya dah kun lumuk publau atra lepu salah. Memang ada ron ilung pinahak lain nan ke. Pakan nahak lon karena peng long yang kena cak. Lon dekep yang publau nak tapun nai long. Jadi menyaman dengan izin. Punya kun kalau izin di publau tinggal itu melayang hutang tu nak ke. Hanai pegah atau pegah syarat jin di publau tapi bayar hutang long lain nak ke. Wa taqaddamal murtahinu bisamanihi ala sairil uramai. Wa taqaddamal murtahin bisamanihi ala sairil uramai. Oh kata publau nya. Kesot tajuk pun aku. Tajuk pun kepada orangnya aku. Nyanyi hai tembak tanya aku. Ada kata publau pakri, nyaw le publau par tanah long yang kalau bodoh utang baru le publau aku. Man kalau publau pakri. Hai mi nak tinggal ni bak long pakai pula long bayar utang rawan aku. Kau mana aku? Cok yum pun yo ke ji lain aku. Yang lain baru bayar aku. Menyaman kita nyocok bun baru mekat kau nyek rara beo tahun aku. Rara beo tahun aku. Ada tu buat bulan pakri, belet dia beli barang lain. Ya bayar utang baru mekat lain aku. Yo hanabeh lem bayar pakri aku. Jeut yang kaya dah beli apa lain. Temat ngau kau yang aku.
Ya. Tiap belah balai bakri hanjir engkau. Paling kurang ada kakak hantah dia syahad engkau. Ipak utang biraya yang kana dia pakai pula ilam engkau. Ulau dah pakai bahasa. Kira-kira bakri. Kam kana barangnya ibu belah kakak payah lom doanya lek. Man ke leu rompo ke pun belum ngempeng leu ke. Fa in abal murtahin al-idna menyo hanjidin bakri. Hilum halun tem qala lahul hakim idzan fi bai'ihi au ibraihi. Yang kata mengurung yang kelih pihak penengah itu hakim gekun taidin ibu belawa kedih atau memang tak lepas daripada hutang. Dua apa dia kata nak. Menyo kira hutang baik leket untuk le adapun taidin ibu belawa aku. Menyo hana idin hantah ibu belawa aku. Wa yubaru wa yajburu rahinon ay yajbaruhul hakimu. Wa yajburur rahin ay yajbaruhul hakimu ala hadil amrin. Wa yujbaru rahinon ay yajbaruhul hakimu. Kemudian sawanya akan memang bi ketegasan kepada orang yang putang, maka sama dengan ji gepaksakan akan sirahin, artinya gepaksa li dengku hakim kepada orang yang puduk borok ada salah satu daripada dua. Puas satu daripada dua sama dengan bayi hutang atau kira-kira laki ma'ah. Pajan kepaksa ahli hakim kepada orang tersebut izam tana'a bil habsi wa ghairi. Bila jihin lung berihan lain pihan aku yang payah kepaksa. Bahkan payah kepaksa di satu sisi kerana jih punya dan kemudian juga lain pihak juga kepaksa harus bayar kepada orang yang hutangnya telefon. Fa in asarra alal imtina berangkakri hai bidin berbelawa. Au kana ghaiban memang hanai kampung holain walaisa lahu ma yuwafi minhu la ini banyak hanangan bayi hutang ipaksa lagi raya haibi bayi hutang hanangan lain yang hukum ba'ahu alaihi qadin payah ke pebelaw li urang tuha iaitu payah pebelaw li tungku kadi pertama kadi di kampung payah bakri damang hakim kampung palingan Rau na nama hutang badang konyo 100 juta, nyopat tanah duduk ke borok, tetapi tanahnya katuh tangguh, maka dengan bayi hana bakri pulau. Sebab pulau adalah tengku kati, icok penyan bayi hutang yang lebih yuk pulang ke poi. Kemudian ke pulau datang barangnya di tengku kati, ba'da subutidin, kadang dia hutang yang kapasti subut, wa malikir rahini warrahni wa kaunuhu bimahallin wa kaunuhu bimahalli wilayatihi. Kemudian wa malakar rahinu warrahnu tulisan ke ba'ahu qadin ba'da subutid daini. Wa malakar rahinu warrahnu qauluhu wa malaka qauluhu wa malaka rahin ay ba'da subuti annal aina marhunah milkul lirrahini. Artinya barang tersebut adalah gepublawa barangnya li dengku kadi ba'da subutid daini wa malakar rahinu dan dimiliki li sirahin warrahni wa malakar rahinu warrahnu ay wa ba'da subutir rahni niku indal murtahin buno ba'ahu alaihi qadin gepublawa barangnya dan kejih li dengku kadi sesudah sebut utang dan apabila pula bakri dimilik li urang belawanya akan wa malakar rahin dan yang pertama iaitu sesudah kasubut utang li urang yang putang kuno dimiliki li sirahin ba'da subuti anal ainal marhuna milkul rahin publawa barangnya tengku kadi pajan ke publawa ba'da subuti daini wa milkir rahini niku kabetoy niku gepublawa baranyan sesudah subut utang
dan sesudah sesudah subut milik si rahin dan sesudah subut adalah borok. Dua pun aku. Nyonyan barang nyai peduk ke borok dan nyonyan milik ji. Menyo ke bulan di ji cok barang gop. Ji peduk ke borok ante peblau hanjut dengan ada ji niku. Barang ciwi peduk ke borok niku. Mai kun nyok ka payah pulau payah utang makri jeut niku. Ada hampir barang gop cok niku. Hanjut. Baru je ke peblau kadente barang nyai peduk ke borok nyo memang po yang tukang peduknya. Dan yang kedua adalah sesudah sebut borok. Nah borok. Nah, jangan borok berpasti barang yang peduk ke borok punya milik urung peduk baru hukum ji ba'ahu alaihi qadin. Wa kaunuhu bi mahalli wilayatih. Dan yang kedua adalah syarat lam benda yang kad tersebut iaitu barang yang kagene pebelawannya iaitu nyo di dalam tempat wilayahnya. Tiga tu barangnya yang pulau lam tempat kanyan. Pa itu barang boroknya lam wilayah tengku kadi te urunyan pulau. Hanje kepada li tengku kadi yang kan bak wilayah benda yang ini pulau tengku. Wa qadaddin wa qudiyad dainu min samanihi daf'an liyadararil murtahin. Wa qudiyad dainu dan dilunasi akan utang daripada harga barangnya yang lunasi juga tengku kadi. Pakan kerja konyan tukang bayi utang karena konyan tukang pulau supaya daf'an liyadararil murtahin supaya untuk menghilangkan kemudaratan orang yang tu borok nuku. Penyonan hanji pulau lipo ji karena takut hai bayi pulau tengku kadi utangnya ka selesai ke bayi le tengku kadi pakan kerja menan payah ke bayi le tanyan kepada orang yang utang karena baik jira orang yang terima borok. Wa yajuzu lil murtahin bai'uhu fi dainin hala bi iznir rahini wa hadratihi. Dan ilatnya kedua lain jeut bagi si murtahin artinya le urang yang terima borok jeut dapat belawa barangan angkat tuh ba utang yang ka kontan dengan izin urang po ipuduk tanah bak danyo sikrek utang ka tangguh dapat belawa le katanya jeut dengan izin urang po tanah dan berhadir ji bi khilafihi fi ghaibati ji hanai kampung dapat belawa le utang ka tangguh hanta. Naam in qadara lahu saman. In qadara lahu samanu saha. Namun kira-kira menyogaib ji hantah da pulau in qadara lahu saman saha mutlakan. Nah, nyepukum lan aku. Naam, itu munau adalah dengan bahasalah bak watajiu urang nyan haja da pulau. Namun bak watajiu haja da pulau. In qadara lahu saman artinya le sirahinnya mampu bagi jicok harga bagi semurtahin harganya ji pulau laju tetapi mampu jicok harganya yang keji yang ladum pulang ke poji inilah yang kepegat dalam hukum ji ra'am hukum ji in qadara lahu saman saha mutlakan menyo memang sanggup dikuasai harga dan yang lebih pulang ke poji nyosah pulau mutlak baik izin atau dengan karena ji jauh pakan kejamanan sanggup lintifa itu mati hana diragukan di pulau dunoi pegah dudeh hana diragukan yang bawah le pulau tekun hanji juk anti cayum tu walau syarata ay yabi'ahu salis indal mahalli andai kata mensyarat keduanya bahwa menjual akan dia barang yang dipegang ke borok li pihak yang kelaya bak watai adalah katuh watai tangguh utang lun badron sertuh ke borok yang pak tekrek tanau bila utang hai lun bayi barangnya ne pulau tapi kondron pulau kelung tak pedang urang keleh dokang bayi urang pulau jaza bai'uhu di pihaknya keleh jet pulau barang gop kedanya sebagai urang penengah tak pulau bisa mani mislin padit harga pasaran dan tiga tu halin harus baik dengan sifat ji adalah utang pakrici pulau kontan wala yusratu muraja'atur rahini fil bai'i dan kemudian bila kai peduk urangnya keleh tukang pulau katuh tangguh pakri nak syarat ke yak yang balik bak urang peduk borok hana syarat ling yang muraah dirahin pada bi pakan li annal asla baka idni karena ujung yang kali hijau penat auram yang kali hijau idin je pulau apabila hana menyatakan betul maka hukum ih waki kajit lam pulang bal al murtahinu balil murtahinu li annahu qad yamhalu au yabri'u pakan kejit kira-kira hana payah menjarah sirahin pada bi
li'annal asla baqa'u idnihi. Karenanya asasai adalah mentang dengan izin, bahkan adalah di si murtahin, balil murtahinu, bahkan ya kalau hilang putaran aku bal balil murtahinu buno li'annahu baqa'ul idnihi balil murtahinu. Oh kena ni. Oh nyoka betul murung ilan aku. Bal al murtahinu la bunol hana lahi murajaah sirahin fil bai'i balil murtahin kau tahu ni ko. Hana payah lekaidin ba po barang tetapi yang payah lekaidin ba urang terima barang nako. Dijih mutang peng baro na 100 juta ipeduk ke barang ke borok tanau. Nyan ba urang yang kira-kira urang keleh hana payah lekaidin ba po tanau. Ba urang yang kira-kira yang putang payah lekaidin. Maka puyah lekaidin dijih ke lebih lam dijih na dua pu li'annahu qad yumhalu oh ya briu. Oh hai bayu hana titon tu ye bayu kelon. Maka payah kenji atau kemenan hai bayu ha ka bayu kalau mumah. Ha jadi menyamanan ketimbang ngan urang po ngan urang yang terimang yang sangkut nganggap lebih raya hak dengku kedua payah dan yang kedih dijih na dua kemungkinan bisa jadi dibi kelonggaran hutang bisa jadi adalah di pemaah hutang di dengku pertama hana pada yang libat po ji pakon karena adalah izin pokok merupakan izin yang memang resmi terkecuali dicabut sah cabut wakil ni wakil sah cabut nyopat wakilah lum baron neme sabuh kambing ni belau ke dia. Kemudian tengok hana jadi ahli ron ko kisah ni. Sah? Nyai hana tinggal. Sah cabut eh? Sah cabut sama dengan dia. Apabila hana nyatakan fasid, hana jadi ahli maka hana ada yang le. Nyana menyokai kun. Drone ke wakil berusaha janji urang keleh tukang pulau, hana jadi ahli ke wanyan. Urang keleh tapi dia minta orang lain. Hanya pihak yang ini kau. Ya kajian ni kau.